आज कौन अवस्था है कि भाई आज सब पेंडल गुड़िक नाच पेंडल माने नाचब जे से श्रोता को देखिए तेणु से निर्विघ्न नाचब तार भूल हेले भाल हेले किसी कथा नहीं तेणु सब लाइट गुड़ाक बर्तमान दि जाए स्टेज किंतु प्रवचन मंडप अलग प्रवचन में श्रोता मान अधिक लाइट पड़े वक्तार सामान्य हेले भी चले कारण वक्ता टी श्रोता को देखी भाव मुझे कहूँ लोक केते ग्रहणीय और स्पृहणीय हो विचार बदली जाए सब तेणु बर्तमान आमे जहाँ कहूँ ये शुणुचु आर गाँव को 5-10 हाथ दूर शिखर क्या सब बक्स हो बर्तमान माइक शब्द दूर को जाऊनी ठीक ना भूल है आमे जोर रे शुणा आम भाई को शुणाइबा नहीं ये बड़ा विचित्र व्यवस्था सब बर्तमान चलती आमे एते डीजे बजेबा आम कान जमी खूब शीघ्र बधिर हम ता व्यवस्था रहा आ समस्त को डाकवा शुणा आस कौन ना भूल कह जाए माने गोटे विनाशर संस्कृति बर्तमान चली बर्तमान प्रकाश बोली बुझीचु विकास बोली बुझीचु क्षमा करेंगे से विषय आप आलोचना करने पर गोटे भारत गोटे एमती एक देश जो प्रत्येक समय किसी पर्व पालन कराए आप गाँवलिया गोटे कथा कहते 12 मासरे 13 पर्व शुणी आप पर्व शब्दर अर्थ बुझे पुरु बोली धातु अच्छी पूरण करने अर्थ पर्व हुए कौन ता माने मनुष्य निज जीवन में अनेक संसार क्षेत्र में चलला बेले अनेक आशा अपूरण रहे सब कथा तो पूरण कर हुए आमको कष्ट रहे कौटी पति पत्नी विवाद कौटी परिवार रे शशु शाशु बहु कौटी बाप पुओ भाई भाई बंधु पड़िशा पड़िशा विभिन्न प्रकार दृष्टिकोण विभिन्न प्रकार सबू इच्छार भी पूरण हुए मनुष्य भितर असीम इच्छा जिते पाइले संतुष्ट बई मनुष्यर लक्षण नुहे पाइला परे पुणी पाइबार इच्छा होची वर्तमान जो माने साधक जो माने साधु संत महात्मा से माने अधिक पाइबा इच्छा करते जहाँ मिली से संतुष्ट हुए आमे जी लोक बसीचे आमे जहाँ मिली से असंतुष्ट आउ कि पाइले संतुष्ट हवा ये इच्छा अच्छा यही जो अपूरण पाई मनुष्य भितर अनेक प्रकार विषाद आसे ये विषाद को दूर करने से मझे मझे भाईचारण अनेक पर्व करे मुझे होली पर्व को आने उपक्रम करुँच अपूरण को पूरण करने होली शब्द को होली गोटे पर्व जमी अनेक पर्व अच्छी विशेषतः 4 वर्णर 4टी बड़ पर्व अच्छी ब्राह्मण पर्व क्षत्रिय पर्व वैश्य पर्व और शूद्र पर्व शूद्र बोले आप अछुआ बोली बुझंतु नहीं आजिकल शब्दटा सब बदली जाइए ब्राह्मण कहले पंडाकर शतपथी बुझंतु नहीं पंडाकर शतपथी ब्राह्मण घरे जन्म होती से पंडा के शतपथ ब्राह्मण जानते अलग कथा से कह गोटे विद्वान मानकर पर्व गोटे सैन्य मानकर पर्व गोटे व्यवसाय कर पर्व आ गोटे सेवा कर लोकंर पर्व 4 प्रकार लोक न सृष्टि चलबनी जदि शिक्षक न रे सृष्टि चलबनी लोक भल कथा जानवे केमती शिक्षक अध्यापक आचार्य ये सब कहीं दरकार ना मनुष्य हूँ शैक्षणिक प्राणी भल बुझंतु जो मैंने विद्वान अच्छा माँ मैंने बुझे जापर आम झील मैंने भी पाठ पढ़ी बहुत कथा बुझंतु मनुष्य हूँ शैक्षणिक प्राणी शैक्षणिक माने बिना शिक्षा किसी पाइब ना पशुर कौन शिक्षा दरकार ना गाईर पिलाटे राति अधे जन्म हेले मालिक देखी न थाए किंतु सकाल उठिला बेलू बाछुरी धीरे धीरे उठी 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 मार खाद्य खाऊ खबर ना किंतु मनुष्यर संतान जन्म हेले जदि सेविका बा धाई कई साहाय्य न करिवे से मरीज ताले परमात्मा मनुष्य को एते परमुखापेक्षी पशु को एते स्वावलंबी कहीं कर मनुष्य एकमात्र प्राणी जे समस्त जगत को चले सिंह भली गोटाए भयंकर जंतु को जनता भितर पुरे ता द्वारा खेल देखे पैसा रोजगार कर से मनीष किंतु खाली हाथ खाली जगार सिंह को देखिले मनीष भय करे ना प्रणाम करे तो बुझीपार हाथी भली गोटे विराट जंतु को माहुतटे आयत्त करी ता द्वारा काम आदाय करे बुझीपार घोड़ा भलिया जंतु को शिखई दे ता द्वारा लक्ष्य पूरण करे घोड़ा गाड़ी करे घोड़ा चढ़े कहीं पशुर निजर ज्ञान किंतु मनुष्यर ज्ञान आवश्यक मनीष को जब माँ शिखेबनी बापा शिखेबनी आचार्य शिखेबनी से अमनीष हो आज समाज में भल माँ भल बापा भल आचार्य अभाव पाई अमनीष संख्या बढ़ी जाए क्षमा करेंगे अमनीष बुझीपारे आप कारण जानी आप पशु मान विपरीत ना गाईर विपरीत शुणी आया अगाई कौट शुणी मांकड़ विपरीत कौट शुणी भगवान मुंड टे कम हल तुंड हल से अभ्यास रही जाए हाथीर विपरीत अहाती ना किंतु मनीषर विपरीत अच्छी मनीषर विपरीत कौन भाई अमनीष
ଆମରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ମଣିଷ ଭଳି ଚାଲନ୍ତି, କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅମଣିଷ ଦଳେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ନା ମଣିଷ ନା ପଶୁରେ, ଅମଣିଷ ହେଇଗଲେ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ ବି ହବ, କାରଣ ପଶୁ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ। କୁକୁରଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ରୁଟି ଦେଲେ, ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହଲେଇ ଖାଇବ। ଯୋଉଦିନ ସେ ଘରେ ପଶିକି ଚୋରି କରିଥିବ ସେ ମାଲିକକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମଣିଷ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ କଥା ପାଇବ ତାକୁ ହିଁ ବେଶୀ ଗାଳି ଦେବ, ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଆଜ୍ଞା, ପଶୁ ସହିତ ବି ସମାନ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦିନକୁ 5 ଥର 10 ଥର ଜଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ 10 ଦିନ, ତାପରେ ନଦେଲେ ସେ କହିବ ଦଉଥିଲୁ କାହିଁ, ତାମାନେ ଦୟାଟା ଦାବିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଏ ମଣିଷକୁ ଆପଣ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନା, ମଣିଷ ସେଟା ଅମଣିଷ ଗୁଡାକ। এই ଅମଣିଷକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର। ମା ଶିଖାଏ, ବାପା ଶିଖାଏ, ମା ବାପା ଶିଖେଇ ପାରିବନି ବୋଲି ଗୁରୁକୁଳରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାଳୟରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଗୁରୁ, ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଶର ସୀମା ଅଛି, ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦେଶରେ ଦୁଷ୍ଟ ରହିବେ, ଅନ୍ୟାୟୀ ରହିବେ, ଚୋର ରହିବେ, ବଦମାସୀ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନା ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ଏଠି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଆଚିନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥଣ୍ଡାରେ ବରଫ -ଡିଗ୍ରୀରେ ଆମର ସୈନ୍ୟମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ଭଲରେ ଅଛୁ। ନହେଲେ ରାତିକେ ରାତି ଦେଶକୁ ପରାଧୀନ କରିବ। ସୈନ୍ୟମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବସିଛେ ଆମେ ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ। ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷକ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଇନ କାନୁନ ରକ୍ଷା ଯେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୋଲିସ କହୁଛୁ। ପୋଲିସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ କଣ କି? ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆରକ୍ଷୀ ମାନେ କଣ? ସେ ଚାରିଆଡୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ କଣ କହୁଛୁ? ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ଯେ ମୁଖ୍ୟ, ଆମେ ସେଗୁଡେ କରିଥାଉ ନା, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ସେମାନେ ରକ୍ଷା ନ କଲେ ଦୋଷ ବଢିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବୈଶ୍ୟ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ପାଳକ, ଆମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କେଡ଼େ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ଶସ୍ୟ, ଡାଲି, ପନିପରିବା, ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ଡାଲି ମିଳୁଛି ସେ ଆସି ଆମ ଗାଁରେ ମିଳୁଛି। କିଏ ଦଉଛି? ଏଇ ଜଣେ ବେପାରୀ ଯାଉଛି ଆଣୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ଯେ ସେବା କରୁଛି, ଭଲରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ସେଇ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି। ଅର୍ଥ, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ସିନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବାରେ ସେମାନେ ମାହିର, ଆମକୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କମ କଥା ନୁହେଁ ମା। ମୋ ମା ପାଠ ପଢି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମୋର ଯେତିକି ସେବା କରିଛି, ମୁଁ ମରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାର ଋଣ ସୁଝି ପାରିବି। ମୋର ମଳମୂତ୍ରକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଦୁନିଆରେ କିଏ କରିବ ମା? ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ମା ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ସଂସାରରେ। ଆପଣ ମା, ମାଉସୀ କି ମାଇଁ ଏମିତି 5-10 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏକାଠି ବସିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଟିଏ କି ଝିଅଟିଏ ବଳତ୍ୟାଗ କଲା, ଆପଣ ତାକୁ କାଢିଦେବେ। କୌଣସି ପୂଜା ପାର୍ବଣ, କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମା, ଆପଣ ମା ହିସାବରେ ନିଜର ଝିଅର କରିଦେବେ। ଯଦି ନିଜ ସାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପଡିଶା ଘରର ଝିଅଟେ ବଳତ୍ୟାଗ କଲା, ଆପଣ ତା ମାକୁ ଡାକନ୍ତି ନା ନିଜେ ଉଠାନ୍ତି? ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ନିଜ ଝିଅ ଯଦି ମଳତ୍ୟାଗ କଲା, ଏ ମା ମାନେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ। ଯଦି ପଡିଶା ଘରର ଝିଅଟା ମଳତ୍ୟାଗ କଲା, ତା ମାକୁ ଡାକନ୍ତି ନା ନିଜେ କାଢିଦିଅ? ଆଉ ଆମେ କାହିଁ କରିବୁ? ଆମେ ତ ଘରେ ବସି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ କହିବୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର। ଜଗତ ତ କେବେ ଉଦ୍ଧାର ହବ? ପଡିଶା ଘର ଝିଅଟା ମଳତ୍ୟାଗ କଲା, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। এই যে মিଛ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ବଡ 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 ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେବା ମା ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ପୃଥ୍ୱୀ ଅନ୍ୟ କେହି କରିବେ? ଦୁନିଆରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ସହଜ, ଦୁନିଆରେ ରକ୍ଷା କରିବା ସହଜ, ଦୁନିଆରେ ପାଳନ କରିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବା ସହଜ। ସେବା କରିବା ଲୋକ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେ। ମୁଣ୍ଡ ନଇଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ। ମୁଣ୍ଡ ସିଧା କଲେ କେବେ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ପଶେ ନା। ମା ମାନଙ୍କୁ, ବାବା ମାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଯିଏ କରେ ସେ ସବୁଦିନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଳସୀଟା ପୋଖରୀରୁ ଆଣିଲା ବେଳେ, ପୋଖରୀରେ ଯେତେବେଳେ କଳସୀରେ ପାଣି ଆଣନ୍ତି, କଳସୀଟା ନଇଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନା ସିଧା ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ? ତାହେଲେ କଣ ବୁଝିଲେ? ଯିଏ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଚରଣରେ ନଇଛି ସେ ସବୁ ଦିଗରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଚରଣରେ ନଇ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ସାରା ଶୂନ୍ୟ। ଆଜି ବହୁତ ଉଦ୍ଧତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଅହଙ୍କାର ଦେଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଭିତରେ ଏଇ ପର୍ବଟି କଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଶିକ୍ଷକ, ରକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ, ବିଦ୍ୱାନ, ଗୁରୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପର୍ବ ହଉଛି ଋଷି ତର୍ପଣ ବା ଶ୍ରାବଣୀ ଉପାକର୍ମ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯୋଉ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡେ, ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଷାଢ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ କୁହନ୍ତି, ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ବା ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହନ୍ତି। ଏ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ 4 ମାସ ଆମେ ପାଳନ କରୁ କଣ ପାଇଁ ନା? ଗୁରୁ ଚରଣରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଏଟା ହେଲା ବିଦ୍ୱାନ, ସାଧୁ, ସନ୍ଥ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ପର୍ବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବିଜୟା ଦଶମୀ ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ପର୍ବ। ରାମ ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ,
रावण को मारी सारा पर विजय करने जो दिन आरंभ कले विजया दशमी माने विजय करने उद्देश्य जो दिन बाहर बर्तमान उल्टा बुझाई विजया दशमी दिन रावण मरी नाला रावण मरी चैत्र मासरे जो दशमी से भितर आप रामायण वाल्मीकि रामायण पढ़े जापर से आलोचना विजय करिवार को जो शक्ति नहीं जाइए विजया दशमी क्षत्रिय पर्व नवषष्ठी जानते आप कार्तिक मासरे मार्गशीर मासरे जो लक्ष्मी व्रत आम आरंभ करूँ माँ लक्ष्मी की आवाहन करूँ लक्ष्मी माने कौन कि धन संपत्ति बिलरे थिले क्षेत्र थिले माँ अर्थ धन संपत्ति बर्तमान घर को आणलु सेटा हला बर्तमान वैश्य मानकर पर्व आज जो पर्व आम कले जो गतकाली पूर्णिमा गला होली गला आम सब विभिन्न आज होली गला ये हूँ सेवक मान आज पर्व मालिक सेवक पार्थक्य रखे ना आम परस्पर परस्पर को अबीर दे परस्पर परस्पर को मुहरे टीका मारी समस्त को आम आलिंगन करूँ समस्ते समस्त सहित संपर्क रखू एठी राजा प्रजार संपर्क थाएनी बड़ लोक साण लोकर संपर्क थाएनी मालिक सेवकर संपर्क थाएनी समस्ते एकाकार कहते एथिपाई ये पर्व एक समस्त मिलन पर्व से देखिए सब मेलन वैषम्य हुए से गार मेलन ए गार मेलन मेलन शब्द हूँ अपभ्रंश मिलन रु मेलन धीरे धीरे आम सब मूर्ति आरंभ कलु ठाकुर आरंभ कलु सब ठाकुर रखिलु गोटे मेलन चलना गोटे मिलन है ये हूँ मिलन पर्व से मिलन पर्व जो माने ए देश रे गोमातार रक्षा करुले गोपाल कहते आपण मैंने बर्तमान जो पर्व कर कौन गोपाल पर्व तो कहीं कर गोमातार रक्षा ही से देश रे संपत्ति निर्भर होता आगुरी टंका पैसा को संपत्ति कहूना गाई बलद यू संपत्ति भी कहूता राजा महाराजा माने ऋषि मान खुशी हेले गाई गुरु दान करुले जो माने देश रे विभिन्न प्रकार दान करुले विभिन्न प्रकार रक्षा करुले कहबार उद्देश्य बंधुगण पर्व पालन करिवार दुईटी उद्देश्य कलरे बुझ पिला माने एठु मो विषय आरंभ कर पर्व पालन करिवार दुईटी उद्देश्य गोटे होउची आमे समस्ते एकाठी हवा खुशीवासी हवा परस्पर दुख बुझिबा परस्पर भितर मतांतर को भूली जावा किए को दिन गाड़ी देइथिला किए को दिन का खराब कइथिला कोड कोन रागतम थिला आई सब भूल कहीं भूलिबा ना से मो मुंडरे अभिर मारिबो मुता मुंडरे अभिर मार देबी बस आम दुई जनकर राग जा वर्ष वर्ष थिला जी भूली भाईचारा पर्व मिलनर पर्व मिलन माने कोन आमे दुई जन बहुत दिन देखाई नथिले कहीं देखाई नथिले मु बहुत दिन आपन गाड़ी देइथिली कि आपन मते कोन कइथिले आमे दुई जन परस्पर मोह बोले कि जाउथिलु आजिर दिन रे आमे समस्त समस्त सहित एकाठी हम से शत्रु मित्र न थाए आज दिन में शत्रु घरे समस्त घर को जाई आमे अभिर दो कई मना करें एमती कि जानी था जो मैंने शिक्षित मुसलमान भाई मैंने अच्छा जो मैंने शिक्षित ख्रीस्टियान भाई मैंने अच्छा से अभिर नवा को मना कर जो मैंने शिक्षा देखा संप्रदाय से मना कर अनेक कथा आप जानते एवं भी भद्रक विभिन्न स्थान में अच्छी भाईचारा पर्व हिंदू लोक आसे मुसलमान लोक आसे परस्पर परस्पर को अभिर दियंती परस्पर परस्पर मिठा खुआ कहते निज निजर काम कर कहीं पर्व ना आमे आम दुख को बहुत समय रखा ना